Hello, my dear students. We are introducing the beginning of this first partial for you in Cecite. We are starting the first partial with the narrative text. This is the first topic for you. We are starting answering the question, what is narrative text? Well, we have the definition that says narrative text is a kind of text to retell the story that passed. The purpose of the text is to entertain or to amuse the readers or listeners about the story. La principal función de un texto narrativo es entretener o sorprender a los lectores. En esto se trata de contar una historia, principalmente en pasado. Now we're going to check the general structure of narrative text. And number one, we have orientation. In orientation, introduce the scene and introduce the participants. It answers the question who, when, what, and where. En la primera parte de este texto es la orientación, principalmente nos presentan la escena en la que se desarrolla la historia a los participantes y se responden preguntas como quién, cuándo, qué y dónde. Number two, complication. Tells the problem of the story and how the main characters solve them. En el número 2, en el apartado número 2 o la de la estructura de un texto narrativo tenemos la complicación o las complicaciones, donde se nos presenta el problema en la historia y vamos a ver cómo el protagonista lo resuelve. Number 3, resolution. The crisis is resolved for better or worse. En la resolución, la crisis o el problema se torna ya sea para mejor o para peor. Number 4, reorientation. The ending of the story may be happy ending or sad ending. En la reorientación, que es el apartado número 4, que suele tener un texto narrativo, tenemos el final de la historia, ya sea con un final feliz o con un final triste. And number 5, the evaluation. The stepping back to evaluate the story or the moral message of the story. Aquí por lo regular se presenta o se hace una evaluación general de la historia donde nos presentan el mensaje moral o la enseñanza de la historia. O sea, the end. Linguistic features. Use active verbs. An active verb, remember, is an action that the subject can do. Number 2, use past tense. Number 3, use conjunctions and then after that next. Also, we can use temporal conjunctions like once upon a time, one day, a long time ago. Number 4, the first person, I or we, or the third person, he, she, or they. Number 5, use specific nouns, and 6, use adjectives and adverbs. Bien, estas son algunas principales características que tienen en la lingüística este tipo de textos. Se utilizan verbos activos, es decir, verbos que son realizados por los sujetos. Como les decía, esto se narra en pasado simple por lo regular o en algún tipo de pasado. Se utilizan conjunciones como y, entonces, después de eso, siguiente. O conjunciones temporales como había una vez, un día, tiempo atrás. Este tipo de textos están siempre relatados en primera persona o en tercera persona. Se utilizan sustantivos específicos que tienen siempre que ver con la historia. Y siempre hay un sobreuso de adjetivos para describir las situaciones o las actividades y también de adverbios.
kind of narrative text. We have right here a legends, fable, fairy tales, folk tales, and a story. El tipo de texto más usual, representativo de este tipo de texto son las leyendas, las fábulas, los cuentos de hadas, los cuentos populares y las historias cortas. Well, now we are checking what is a narrative text. We are going to check now an example and we're going to study it. We have right here a little text. This is a narrative text. This is a famous fable, and I'm going to start the reading of this. The Hare and the Turtle. In the world of the animals, there was a very arrogant hare because she said to everyone she was the fastest. That's why she was always laughing at the slow turtle. Look at the turtle. Hey, turtle, don't run so much that you're going to get tired of going so fast. The hare used to say, laughing at the turtle. One day, they were talking and it occurred to the turtle to make a strange bet with the hare. I'm sure I can win your race, said the turtle. To me? Asked the hare astonished. Yes, to you. Let's put a bet on that stone and let's see who wins the race. The hare, very amused, accepted. All the animals met to watch the race. The road and the finish line were marked. Once it was ready, the race started among big applauses. Relying on her speed, the hare let the turtle go and she remained lazing about. She had time enough to win such a slow creature. Then she started running. She ran fast as the wind, while the turtle went slow without stopping. At once she went ahead, she stopped next to the road and she sat to rest. When the turtle passed by her side, the hare made fun of her once more. She left her bench and set out her quick walk. She did the same several times, but in spite of her mocks, the turtle kept her way until she arrived to the finishing line. When the hare woke up, she ran with all her might, but it was too late. The turtle had won the race. That day was very sad for the hare, and she learned a lesson she will never forget. You must never mock of the others. Very well. We have the parts of the story. We have the orientation, the complication, the resolution, the reorientation, and finally the evaluation as we check before. We have the introduction and it presents the scene and the principal characters. Notice how most of the verbs used in this story are in past. Don't forget to check the expressions like one day, once, then, when. And that is, don't forget, I'm forgetting to make mention about the adjectives arrogant, slow, tired, strange, amused, reality. Okay? This is the way that you can write, or this is the way that you can read even a narrative text. Tenemos aquí, o analizamos súper rápido el texto de la liebre y la tortuga. Más allá de la historia, que es una bonita fábula, nos interesa notar cómo está compuesto el texto narrativo. Tenemos la orientación donde se introduce la escena y a los participantes. Tenemos la complication, que es donde se presenta el problema y cómo este va a poder ser solucionado. Luego tenemos la resolution, donde se desenvuelve toda la problemática
y se percibe un panorama, ya sea con una buena historia o inclusive triste historia. Después tenemos la reorientation, que es un poquito acerca del final y donde ya se define si fue una historia feliz o una historia triste. Y finalmente tenemos la evaluación, donde podemos notar, ¿okay?, el mensaje del texto, ¿sale? Donde hay siempre o se trata de obtener un aprendizaje. Es importante notar en este tipo de textos que la mayoría de verbos, vean, was, used to, were, occur, recept, met, were, was, start, left, remain, had, start, ran, went, stopped, sat, passed, made, left, set out, did, kept, arrived, walked, ran, was, learned. La mayoría de verbos están en pasado porque pues se cuenta o se supone que la historia ya sucedió. También es muy importante notar en este tipo de textos el uso extremo de adjetivos para poder ocasionar en el lector y que su imaginación detone todo lo que se describe en el texto. ¿Okay? Tenemos también al principio, ¿verdad? Expresiones como in the world of the animal there was. También tenemos, súper importante, notar a los participantes, donde todo esto ocurre en la orientación. Y muy importante adicional a esto, tomar en cuenta las time expressions que se ocupan aquí, como one day, and, once, at once. Entonces son linking words que nos permiten darle continuidad al texto. Y además nos permiten ir delimitando exactamente cuándo ha sucedido algo, ¿vale? Entonces, esto es el narrative text, esto es a grandes rasgos el texto narrativo en inglés y cómo podemos identificarlo, además de la estructura que comúnmente tiene, ¿ok? Thank you very much. I'm glad to hear with you. I'm glad to be here with you. And